नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. 20 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आयज शेनवारा वेगवेगळ्या मतदारसंघांत मेळून 25 उमेदवारांनी अर्ज सादर केले. 7,000 गोंयकारांनी आखाती देशांनी स्थलांतर केलां आनी 6 देशांनी ते काम करतात अशी माहिती केंद्रीय विदेश वेव्हार राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हांणी दिली. होमगार्ड आनी सिव्हील डिफेन्साची 63वी वर्सुकी रायझिंग डे कार्यावळ आयज पणजेच्या पुलीस मुख्यालयाच्या मैदानाचेर जाली. आनी भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना लावार्थ्यां मेरेन पावोवपाक उच्च माध्यमीक शाळांच्या मुखेल्यांनी यत्न करचे अशें राज्याच्या आदिवासी कल्याण संचालनालयान मागलां. पुराय खबरो. 20 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आयज शेनवारा वेगवेगळ्या मतदारसंघांत मेळून 25 उमेदवारांनी अर्ज सादर केले. राजकी पक्षां कडल्यान उमेदवारी जाहीर करपाची मोहीम नेटान सुरू आसा. आर्जेन शुक्रारा 14 जाल्यार शेनवारा आनीक 2 उमेदवार जाहीर केले. काँग्रेसीन 11 उमेदवार जाहीर केले. भाजपान हाचे पयलीं 40 उमेदवारी जाहीर केल्यात. उमेदवार जाहीर जाल्ल्यान सगळ्या पक्षांनी प्रचाराक सुरवात केल्या. उमेदवार जाहीर जाले आसले तरी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजी कडल्यान युतीची चर्चा सुरू आसा. आखाती देशांनी 7,000 गोंयकारांनी स्थलांतर केलां आनी 6 देशांनी ते काम करतात. गोंयकारां सयत हेर देशांतल्या स्थलांतर केल्ल्या भारतीयांक आखाती देशांनी सुरक्षा आनी भलायकी दिवपा खातीर भारत सरकारान वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयल्यात अशी माहिती केंद्रीय विदेश वेव्हार राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हांणी दिली. आखाती देशांनी भारतीय सुरक्षा राखण आनी भलायकी दिवपा खातीर भारत सरकार उच्च प्राधान्य दिता. सरकारान वेगवेगळे उपक्रम जशे प्रवासी भारतीय विमा येवजण आनी प्रस्थान जावचे पयलींची दिशा आनी प्रशिक्षण चालीक लायता अशें तांणी सांगलें. होमगार्ड आनी सिव्हील डिफेन्साची 63वी वर्सुकी रायझिंग डे कार्यावळ आयज पणजेच्या पुलीस मुख्यालयाच्या मैदानाचेर जाली. मुखेल सोयरे म्हूण गोंयचे पुलीस महासंचालक श्री अलोक कुमार IPS हाजीर आशिल्ले. हांणी उलयतना होमगार्ड आनी नागरी संरक्षणाच्या वांगड्यांची समाजान दिल्ल्या योगदाना खातीर आनी गरजेच्या वेळार पुलीस दळाक दिल्ल्या मजती खातीर तोखणाय केली. जायते फावटी नागरी संरक्षण आनी होमगार्डाचें काम उणें लेखतात पूण ते तशें ना अशें श्री कुमार हांणी स्पश्ट केलें. श्री कुमार हांणी गोंयांतल्या होमगार्डाच्या आंकड्याची तांक 1000 कशी उप्ल्या तें सांगलें. पूण नागरी संरक्षणाची तांक अजुनूय उणी आसा अशें सांगून चड लोकांनी मुखार येवन नांव नोंद करून राष्ट्राक आपली सेवा दिवपाचो उलो मारलो. नागरी संरक्षणांत नोंदणी वाडोवपा खातीर फकत रोड मॅप तयार करपा वांगडाच नोंदणी केल्ल्या खातीर क्षमता निर्माण करपाचे उपाय सुरू करचे अशें तांणी संबंदीत संस्थेक सांगलें. DYSP कनिश्ठ कर्मचारी अधिकारी नागरी संरक्षण आनी जिल्लो कमांडंट होमगार्ड S. एझिल्डा डिसोजा हांणी नागरी संरक्षण आनी होमगार्ड संघटनेच्या वावराचो नियाळ सादर केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरू केल्लो अद्वितीय परस्पर संवादात्मक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चाची 9वी आवृत्ती सुरू जातली. हातूंत भारत आनी विदेशांतल्या विद्यार्थी, पालक आनी शिक्षक प्रधानमंत्र्या वांगडा परीक्षेच्या तणावाचेर चर्चा करपाक शकतात आनी परीक्षेक एक उत्सव आनी जिणेचो एक अभिन्न भाग म्हणून ताचे कडेन सकारात्मक नदरेंतल्यान पळोवपाक शकतात. ह्या कार्यावळींत वांटो घेवपाक इच्छूक आशिल्ल्यांची निवड चांचणी जातली. 1 डिसेंबर ते 11 जानेवारी मेरेन ऑनलायन पद्दतीन MyGov पोर्टलाचेर MCQ आधारीत परीक्षा जातली. इयत्ता 6वी ते 12वी वर्गांत शिकपी विद्यार्थी, तांचे शिक्षक आनी पालक ह्या कार्यावळींत वांटो घेवंक शकतात. मतदार वळेरी पुनर्निरीक्षण नोव्हेंबरा सावन गोंयांत सुरू जालां हे विशीं मुखेल वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांचे कडेन आमचे प्रतिनिधी उलयले. ताची आसा ही एक झलक. Special intensive revision in Goa began in early November, with field teams visiting every household to verify voter details. While speaking with Akashvani about this, Chief Electoral Officer Sanjay Goyal highlighted that as on today, almost 99.2% enumeration forms have been received back. So we are well within time, though the last date is 11th of December. Out of this, almost 95,000 people we have found as absent, shifted, death, duplicate, and another around 2.2
2 lakh voters are those we have been not able to map their 2002 roll with the current name. So in these cases notice will be issued. So my request to the voter is that there are still around 15,000 left out enumeration forms. So please complete the process so that we can complete it. And another is that those in the ASTD list, we will publish it separately offline and online. So if anybody feels that the name is wrongly struck off, then they also come with their papers, and then ERO will see it, and if it is found correct, the name will be included in the final. His message to all voters across Goa: participate actively, verify your details, and help maintain an accurate and transparent electoral roll. निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. नई जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है. ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. टायर ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी. अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक स्पर्धात्मक परीक्षा खातीर आर्थीक मजत दिवपी भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना लावार्थ्यां मेरेन पावोवपाक उच्च माध्यमीक शाळांच्या मुखेल्यांनी यत्न करचे अशें राज्याच्या आदिवासी कल्याण संचालनालयान मागला. भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी येवजणे खाला विज्ञान फाट्यांतल्या 11वी आनी 12वी यत्ते खातीर 2 वर्सां नीट आनी JEE परीक्षे खातीर प्रशिक्षण घेवपाक वट्ट 3 लाख रुपयाची अर्थीक मजत मेळटा. ही येवजण चडांत चड विद्यार्थ्यां मेरेन पावची हे खातीर शाळा मुखेल्यांनी ह्या येवजणे विशीं शाळांनी पोस्टर लावचे, सूचना फलकाचेर म्हायती दिवची, अर्ज करचे खातीर मजत करची अशें आदिवासी कल्याण संचालनालयान कळीत केलां. सध्या सुरू आशिल्ल्या विमान वाहतुकीच्या अडचणीच्या फाटभुंयेर कांय विमान कंपन्यो गरजे परस अदीक विमान भाडें घेतात. ताची गंभीर दखल घेवन नागरी उड्डाण मंत्रालयान घेतल्या. ह्या संदर्भात सगळ्या विमान कंपन्यांक अधिकृत निर्देश जारी केल्यात, जातून आतां निर्धारीत केल्ल्या भाडे मर्यादेचेर काटेकोरपणान पालन करप बंधनकारक केलां. परिस्थिती पुरायपणान स्थिर जाय मेरेन ह्यो मर्यादा लागू जातल्यो. विमान भाड्याच्या रकमेन शिस्त हाडप, अडचणीन आशिल्ल्या प्रवाशांचे कसल्याच प्रकारचे शोशण जावपाक दिवप ना आनी ज्येश्ठ नागरीक, विद्यार्थी आनी दुयेंतीक जांकां ताबडतोब प्रवास करतना अडचणी येवची न्हय अशी ह्या निर्देशांची मुखेल उद्दिश्टां आसात. सुटके झुजारी लक्ष्मीदास कृष्ण बोरकर हांची 25वी पुण्यतिथी फोंडेच्या फर्मागुडी हांगच्या ज्ञानदास स्वातंत्र्य झुजारी लक्ष्मीदास कृष्ण बोरकार स्मारक सभाघरांत मनयली. लक्ष्मीदास बोरकार जल्म शतवर्षीक उत्सव समिती आनी IMA फोंडा धर्मार्थ ट्रस्ट हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. लक्ष्मीदास बोरकाराच्या वावराक आयज लेगीत मान आसा. तांच्या व्यक्तिमत्वाचें व्हडपण आनी तांच्या विचारांची सातत्यान उपेगीपण उजवाडाक येता अशें कार्यावळीचे मुखेल सोयरे डॉ. नारायण देसाय हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. गिरीश केळकरान कार्यावळीचे उलयतना बोरकार कुटुंबा कडेन आशिल्ल्या आपल्या कुटुंबीक संबंदी आनी लक्ष्मीदास बोरकाराचो व्यापक प्रभावाचोय उल्लेख केलो. दिग्दर्शक ज्ञानेश मोगेचो लक्ष्मीदास बोरकाराच्या जिविताचेर आनी वावराचेर आदारिल्लो डॉक्युमेंटरी दास पर्व ह्या संदर्भात प्रकाशीत जालो. लक्ष्मीदास बोरकर हांणी बरयल्ल्या 18 जून एक क्रांती यात्रा ह्या नामनेच्या कोंकणी पुस्तकाची 3 डिजिटल आवृत्ती ह्या वेळार प्रदर्शीत जाली. कार्यावळीच्या खाशेल्या अधिवेशनात प्रवीण सबनीस आनी गुरुदास सावळ हांणी लक्ष्मीदास बोरकारान गोंय मुक्ती उपरांत लोकसत्ता खातीर बरयल्ल्या नामनेच्या स्तंभाचेर चर्चा केली. खेळ राजस्थान हांगा जाल्ल्या खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम्स 2024-25 च्या बीच व्हॉलीबॉल सर्तींत गोवा विद्यापीठाच्या दादल्यांच्या पंगडाक उपविजेतेपद फावो जालां. खेलो इंडियाच्यो सर्ती 28 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर ह्या काळांत जाल्यो. गोंय विद्यापीठाच्या पंगडान आपल्या लीग मोहिमेची सुरवात SRMIST चेन्नई पंगडाचेर 2-1 अशें जैत जोडून केल्ली. कोयंबतूरच्या करुण्य इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स महाविद्यालयाच्या पंगडाचेर 2-0 अशें जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेंत पावल घातिल्लें.
पणजे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजेन चडांत चड तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांव चडांत चड तापमान 33.4 डिग्री आनी उण्यांत उणें 24.6 डिग्री नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. 20 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आयज शेनवारा वेगवेगळ्या मतदारसंघांत मेळून 25 उमेदवारांनी अर्ज सादर केले. 7,000 गोंयकारांनी आखाती देशांनी स्थलांतर केलां आनी 6 देशांनी ते काम करतात अशी माहिती केंद्रीय वेव्हार राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंग हांणी दिल्या. होमगार्ड आनी सिव्हील डिफेन्साची 63वी वर्सुकी रायझींग डे कार्यावळ आयज पणजेच्या पुलीस मुख्यालयाच्या मैदानाचेर जाली आनी भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना लावार्थ्यां मेरेन पावोवपाक उच्च माध्यमीक शाळांच्या मुखेल्यांनी यत्न करप गरजेचें अशें राज्याच्या आदिवासी कल्याण संचालनालयान मागलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.